Чабо ина занг задаи? Ик куҷошиди якай Абдуллоҷон 5 минут гуфт субҳаналлоҳ. Ман намедонам магазин мерам гуфт. Безуқш кард. برادرم زیغ نشدی؟ سبحانالله اکا Абдуллоҷон куҷошиди? 5 минут гуфти магазин мерам гуфти 15-20 минут шудагӣ. اینا خرید کردم خونه دقیقا خرید کردم امو телефонтан фаромӯш кардӣ, ай зангзадаро бовар кардӣ, амонат ки ин қадар бисёр занг зада ка? او همسر مای برادرم. ака Абдуллоҷон, охи ман ҳайронам, одамо охи заношонро охи занакҷон менависонанд, модари кӯдакҳо менависонанд, шефи хона менависонанд, охи субҳаналлоҳ ин амонат нависондаӣ, ин барои чӣ яка нависондаӣ хел? میخوای که معنیش رو شنوی؟ میخوام که هر باری که همسرم به من زنگ میزند برایم یادآوری شود که او امانت از الله است و الله نیز خیانتکار را دوست نمیدارد برادرم. انا به همون خاطر امانت نوشتم. ای ماشاءالله، ای ماشاءالله.